इंद्रदुम्न पोखरी रे सुरंग ठाब एहाकु नै एबे पुरी रे चर्चा जोर। इंद्रदुम्न पोखरी रो पुनरुद्धार और नवीकरण लागि वर्तमान काम जारी रहिछि। तेणु पानी सुखा चलीछि आ पानी सुखि जिबा परे सामनाक आसीछि ए सुरंग। सुरंगर प्रवेश पथ बेसी बड़ नथिबा बेले बहु दूर पर्यंत लंबिथिबार अनुमान करा जाउछि। एहाकु नै पुराना लोक माने कहउछन्ती एहा बेस पूर्वरु थिला। एहाकु नै नाना कथा सुनिबाको मिलिछि, किंतु अन्य केही एहाकु कहउछन्ती एक जल जोगाण पथ। तो श्रीक्षेत्र में ये एक प्रकार आश्चर्य देखा मिली जो आम अनेक आश्चर्य देखू तो यार भितर एक सुरंग सामना आसी। तो सुरंग को लेकिन भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाँच। केतेक कहते जल जोगाण पथ, आउ केतेक कहते ए सुरंग अनेक बाट पर्यंत लंबी। जितेबाला पुरी इंद्रदुम्न ये हूँ पुष्करणी में प्राचीन सुरंग ठाब होती पुनः मरामती पोखरी पानी को कमागला से सुरंग दिशिला अर्थात सामना आसला। 2 फुट ओसार और 3 फुट उच्चता विशिष्ट सुरंग जार दृश्य आम आपको देखाऊँ, किंतु ये सुरंग प्रकृत में केउठी को संयोग करुछि ताहा वर्तमान सुधा अस्पष्ट अछि। एवं ये सुरंग नहीं अधिक अनुध्यान करने को साधारण लोक मैंने दाबी करिसेंती। इंद्रदुम्न पोखरी रे सुरंग ठाब होछि। केतेक कहउछन्ती ये सुरंग जल जोगाण पथ एवं अनेक जेहेतु कहते ये सुरंग बहु लंब पर्यंत लंबी। आम सहित पुरी अक्षय मिश्र आम प्रतिनिधि लाइव जोड़ी होती। अक्षय, वर्तमान समय सुरंग को लेकिन नाना कथा सुनिबा को मिली और अनेक चर्चा होउछि। पुरी इंद्रदुम्न पुष्करणी रे सुरंग को लेकिन साधारण रे कौन प्रतिक्रिया सामना आसुछि? प्रकृत में जो 2 फुट ओसार 3 फुट उच्चता विशिष्ट सुरंग केउठी को संयोग करुछि ताहा किछि स्पष्ट होलानी कि? देखु निश्चित भाव जदि कहबा तेबे ए तीर्थ पुष्करणी अर्थात ये इंद्रदुम्न तीर्थ पुष्करणी जोटी आप देखि पार्थिबे तीर्थ पुष्करणी पुनरुद्धार कराउछि। किंतु ए पुनरुद्धार समय जेतले पानी को सुखा जाइछि एवं शेष पाहाच पाखे देखुथिबे एक सुरंग देखिया को मिलिछि। जो सुरंग आप देखुथिबे कि किछि स्थानीय युवक माने ता खोलुछन्ती अर्थात से सुरंग रे एबे मध्ये पानी आसुछि। अर्थात जहा कुआ जाउछि कि ए सुरंग टी बहु पुरातन रही अनेक अनेक लोक देखिले से माने मध्य या देखिए चकित होते। स्थानीय लोक मैंने अच्छी से पचारा मैडम काली ये आप जानिले गोटे सुरंग और केते आपण मान क्यूरियोसिटी जागृत होला केते देखिले? जय जगन्नाथ, मु एठार स्थानीय बासिंदा जोड़ा कि माने मु 47 वर्ष हेलानी मु देखि नथिली को दिन जे एमतिका ये बहुत आग्रह लागुची देखिकरी आउ पिला तो लागि चंदी खोल चंदी देखा जाऊ कोन होची। एबे देखिले कोन सीटा देखिया को सीटा गोटे सुडंग भलिया लागुची, किंतु आमे भाबुजु गोटे नळार कनेक्शन हेई थिबो पानी आसुची। देखा जाऊ पिला तो लागि चंदी कोन होची। एबे देखिले इंद्रदुम्न एते सुखिबा नहीं 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 मु तो देखु फर्स्ट टाइम देखिली एते पानी सुखिबा। जहाँ कहते आप देखुए कि ये स्थानीय लोक कहते देखी पारे कि जो सुरंगर दृश्य एवं जहाँ आप देखुए कि पुरी सहर जो तीर्थ पुष्करणी रही अर्थात नरेंद्र इंद्रदुम्न श्वेतगंगा मार्कंड ये सब पुष्करणी मानक आप देखुए जो पटकू नदी रही अर्थात मूषा नई जो पटे कभर कर पुरी को संपूर्ण मूषा नई बल से पट सैड में भाव नला रही आप देखुए कि जो दृश्य भिजुआल देखुए कि नरेंद्र आप देखुए देवीघाट पटे ये गोटे नला अच्छी जो पटे कि पानी प्रवेश करता तीर्थ पुष्करणी की अर्थात पुष्करणी जो न सुखिबो एथि राजा महाराजा समय जो पुष्करणी निर्माण कराइथिला ता ये शैली कि एपटे पानी आसुची एवं आम तो गवेषक हरियाणा ये जो सुडंगटी सुडंगटी आप देखुंत वास्तविक ए सुडंगर रहस्य कौन थी एवं किभली भावे आपण याकू कहबे कौन तथ्य रहुची आदि? जय श्री जगन्नाथ। आमर इंद्रदुम्न पुष्करणी तक पुराण वर्णित तथ्य आधार इंद्रदुम्न महाराजा खोली बोली पुराण रे वर्णना अच्छी, किंतु आमे सेते बाट को नगम इतिहास को जीवा ताले निश्चित भाव में अतीत राजा महाराजा ने पोखर बहुवार पुनरुद्धार करछंती एवं ये पानी समतुलता रक्षा करने समस्त पोखरी आमर मार्कंड कहतु श्वेतगंगा कहतु इंद्रदुम्न कहतु समस्त पुष्करणी गोटे जल उत्स पाखक निश्चित भाव में जोगाजोग रही। आमर ये पाखे जो मूषा नई थिला मूषा नई सांगे ये रास्ताटा केवल पानी की समतुल रक्षा करने जो अधिक पानी निष्कासित हो कम पानी रहा पोखरी मध्य को आसब
କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ପାଣି ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ତଳକୁ ଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ପୋଖରୀକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୋଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳା ଯାଇକି ସମସ୍ତ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା ସେଟା କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଗଭୀରତାଟାକୁ ଆମକୁ ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଏ ପାଣି ସମସ୍ତ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା କରାଯାଉଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏଇ ଖୋଳାର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାରଟା ତାର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କିଛି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳ ସମତୁଲତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୂଷା ନଦୀ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୂଷା ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଯିବ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଖଲାସ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିପଟାକୁ ଏଠି ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଥିଲା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିବ। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏହା ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନୁହେଁ କେବଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଆଗମନର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଟ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆମେ କହିବା କାରଣ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଇଥିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହାଦେବ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏ ପୋଖରୀ ଯେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଏଥିରେ କହିବାର ଦୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହି ପୋଖରୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମର ଆଗେ କଚ୍ଛପମାନେ ଏହି ପୋଖରୀରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ସେଇମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବେ ତା ଦୃଶ୍ୟ କି ଏଠି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଣିର ବାଟ ରହିଛି ପିଲାଟି ପାଖେଇ ଯାଅ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই সুড়ঙ্গ ইয়ে প্রায় ভাই এই সুড়ঙ্গ প্রায় কেতে বাট লম্বা আছে সুড়ঙ্গ কেতে বাট আছে তো সেমতি কিছু কই হোনি বর্তমান পর্যন্ত আমি খোলা আরম্ভ করি চালিছি। পানি বাহারুছি তা ভিতর এনি টাইম পানি বন্ধ নাই পুরা বহি চালিছি। কালি কেতেବେଳେ জଣା পড়লা যে সুড়ঙ্গ আছে না সকালে যেতବେଳେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଳ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଖୋଳିଲୁ। ଇଏ ପ୍ରାୟ କେତେ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଭିତରକୁ ଅଛି ଏଟା ଭିତରକୁ ମିନିମମ୍ ଯାହାହେଲେ 20-22 ଫୁଟ କି 30 ଫୁଟ ଭିତରେ ହବ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଚଉଡ଼ାଟା ପ୍ରାୟ ବୋଧେ 2.5 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ହଁ 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ପାଣି ଏପଟେ ଆସୁଛି ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ପାଣି ଆସିବାର ବାଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ। ହଁ ଆମେ ସେୟା ଭାବୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବେଳେ ମୂଷା ନଈକି ଯାଇଛି ଏଇ ବାଟ ଆମେ ବି ସେମିତି କହିପାରୁନୁ। ପୋଲ ବି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଠୁ ଏରା କନେକ୍ଟିଭ ଥାଇପାରେ ସଂଯୋଗ ଥାଇପାରେ। ହଁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିଥାଏ ସେଠିକି ଆମର ମୂଷା ନଈ ଭିତରକୁ। ଯଦି ତ ମୂଷା ନଈ ଭିତରୁ କନେକ୍ସନ ନ ହେଇପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆଉ। ପାଣି ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ଏଠି ଯୋଉ କୁଆଡେ ସଂଯୋଗ ବାଟ ଥିବ ଆଉ। ହଁ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆମର ମୂଷା ନଈକି ସଂଯୋଗ ଥାଇପାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣି ହଉନି ନା ବହୁତ ବାଟ ଲମ୍ବିଛି ଛାଡିକି ଯାଇ ବାଉଁଶ ଭର୍ତ୍ତି ଗଲୁ 30 ଫୁଟ ଟୋଟାଲ ପଳେଇଲା ଭିତରକୁ କିଛି ଜାଣି ହେଲାନି ଆ ଭିତରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ବାଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ରହିଛି ଏବଂ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୋତି ହେଇଛି ଏବଂ ନଳା ସଦୃଶ ରହିଛି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ନମନ୍ଦ ଦେଖୁଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗେଣ୍ଡା ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ରହସ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟଭୂତ କାରଣ ଆମେ ଯାହା
विभिन्न देखुचे विभिन्न पुष्करिणी डिजाइन देखुचे जो निर्माण शैली देखुचे तादेरे स्वतंत्र भाव में जदि कहबा प्रति पुष्करिणी जो पटे नदी अर्थात मूषा नई जो पटे रही से पटे से सुड़ंग भली करा जायछि। अर्थात जदि नरेंद्र कथा कहबे नरेंद्र देवीघाट पटक रही प्राय 7 फुट दुईटी नला रही 20 फुट लंबा रही मार्कंड में देखा से भाव में रही तार दृश्य आप देखिए तो दृश्य आप देखिपे कि जेहेतु देखिपे कि केते मात्रा एठी जदि से खोलिया समय जेहेतु बंध हो गला केते मात्रा पानी जाऊ तो निश्चित भाव एक जल उत्स रही लोक मैंने भाई काली केते देखिले सुडंगटी काली केते सुडंगटी देखिले भाई आम तो यही 3:30 4टा बेलू आसिलु एठी देखिलु पानी सुखी नला पानी जिते सुखीगला सब सब जगह 3टा 4टा पहाड़ जल सुखाई गला तापर सुडंगटा बाहरला एटा सुडंग कि नाला आम क्लियर कि जानि पारनु किंतु पिला लगी देखा जाऊ कौन होची जना पड़छि कि नरेंद्र जेमति पानी बाट पानी बाट थाई पारे नाला थाई पारे किबा पानी पोखरी न सुखिया पे झर गोटे दिया जाय पारे राजराजर अमूल पोखरी ये आम तो देखी ना एटम गोटे थिला बोली एबे को आम देखिलु देखा जाऊ कौन तो देखि पते तो निश्चित भाबे लोकंग मन में आग्रह रहउची कि किबोली भाव रे भाई काली केतेळु देखिले आपण ए सुडंगटी काली सर हमें सही 2:30 भितर देखिलो गुड़िया दिला आम एमती गोटे लगे आम खोला बेलू नाल देखा माटी सीले थिला पूरा हाँ माटी सील भितरे केते बाट पता जाई आउ जाले लगुच 20-30 फुट खंड एमती कोन नाल अछि दी पट को लगुच तो से काली रात्रि टर्च पकई लागिला सेमती दी पट रोड अछि तो देखु कि काली स्थानीय बासिंदा देखुले निश्चित भाव दृश्य आप देखुए लोकों मन में से आग्रह देखा मिलूँ कारण सुड़ंग बोली किंतु एजावत जदि कहबा जेहेतु तीर्थ पुष्करणी कार्य चली तो निश्चित भाव आप देखुए कि नालटी दीर्घ दिन है या तले था तार पुनरुद्धार करपटे ए सुड़ंग को देखिए लोक मैंने अनेक देखा आउ किए पिले कह आस काली केते पो देखिले निश्चित भाव देखुए कि जो लोक रही लोक मैंने से उत्साह रही तो निश्चित भाव तार दृश्य एवं ये हूँ इंद्रद्युम्न पुष्करिणी एवं यही पुष्करिणी भितर जहाँ रही कि सेगुंडीचा मंदिर निकट पुष्करिणी रही इंद्रद्युम्न राजा ना पुष्करिणी रही तार दृश्य आप पुरी रे सुरंग को लेकिन चर्चा जोर धरी पूर्व सुरंग पुरुखा लोक कहते केतेक मतरे जल जोगाण पथ एवं मूषा नई को संजोग करुला नड़ा किंतु अनुसंधान कले ये प्रकृत में कह कि अखे प्रकृत सत्य कौन रही। धन्यवाद अखे आपन समस्त सूचना।